logic reasoning and system to must understand concept one with logical mathematical. Learning style can easily recognize pattern even in seemingly meaningless and disconnected material. So, ang logical mathematical guys, kay mo ni siya ang problem solving skills. So, in short, mayo sa math. So, kanang iba-quiz ni mo, kanang mga problem sa mga problem solving, o magamit ni siya. sila ang mga learners na kanang sila ang mga learners na kanang buhat o gagawin nilang formula or technique. Mo na siya ang logical mathematical. So, number 6 is solitary interpersonal. Preference to work alone and use self-study and analysis. These learners tend to be private, introspective, and independent. Thus, the ability to concentrate on particular topic. So, ano siya ang mga learners na independent? Wala yung mga learners bitaw nga mas masakta nila kung sila ra gyud. Kanang wala na ka na pagkatapos sa The word interpersonal, no? Pero pag sila kanang independent na bitaw sila. Yes. Sila mga independent learners. So, di na nila kailangan Naga-self-study. Sarili. Kaya own na gid nila. na sila kung kalimutan. Like, So, number 7 kay social intrapersonal. Preference to learn in group. siya, opposite. And after Oh. Kami din siya. Go, Galvez!